One TV Patrol. Padasig sa komunidad sa pagpananom og prutas ug utanon mas gipakusog pa sa DILG. Mitabang na ang Department of the Interior and Local Government sa food security campaign sa kagamahanang nasyonal. Nakadayon si Local Government Operations Officer Edgel Bedra nga ang pagpananom tahas ra unta kini sa Department of Agriculture o sa City Nutrition Office. Apan nagitahasan og apil niini ang DILG nga gitawag sa ahensya og hapag aron sa tuyo nga mas epektibo pa o mabantayan pa ang pagpatuman sa programa. Ang pa-contest sa backyard o communal gardening naanda na kining gihimo sa City Nutrition Office apan mas gibakusog pa kini sa DILG pinaagi sa hapag program. Gipaagi og pa-contest ang maong programa pinaagi usab sa pakigdugtong sa mga barangay official aron sa tuyo nga adunay pag-sustiner sa programa. Apan ang pinakatumong sa maong programa aron nga makadaginot ang batang pamilya inay nga paliton kini og mahal sa merkado og makaangkon usab og himsog nga panglawas. Thank you. No? Hapag is halinat magtanim ng prutas ang gulay. Ginamonitor ni sa atong ahensya ipa-implement sa kada barangay, no? Para ma-secure ang food quick usahay mong good. Bisan og tanglad lang ha. Mga ipakasilingan. Sunod, mga na kag malunggay. Sunod, mga sibuyas, kamatis. Sunod, pangayon ni mo ani tinapa siguro. Dito na lang ka magpuyo sa imong balay. Sa pikas balay sa imong silingan. Asi lang. Masuko pa. No? Pagtanom. Kung na kay lugar diha, o tamnan, pagtanom. Kung wala, natay mga kanang itong plastic bottles, mga dagko or mga inana. No? It's a matter of kanabang kugi lang. Ayaw sigig salig, ayaw sigig pasayon, no? Munang barangay among gi awhag, no? Nga maghimo og communal garden actually sa una pa ning communal garden sa DepEd man siguro niya sa nutrition, no? Aron magtanom ang kada purok or kada barangay o encourage mo ang kada pamilya nga magtanom aron makuan mo sa pagsigig palit, no? Siya nang sibuyas karon tag pila ang kilo 180, kamatis at saltanan. Magtanong ka kay pwede raman nato itanom aron dili na ka matuuna mo pliti man ka, di ba? Mato ka merkado pliti ka di na ka mo pliti na para sa imong tukaran kay nagtanong ka nagkugi ka pila na pagpamubo nagmay, no? At least ang imong gasto sa panakot sa utan nga tag 20 per day na save na nimo. One TV Patrol.